Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Lamɛnbaaw ani ɲantuma terrain ka nɛgɛ boli nɛgɛ kan ka fɔ an da bɛ o kunkanko kibaruya la bi ko Dakar Bamako ferroviaire yala lafiya ale bɛ na kulu in kɔnɔna la wagati jɔn na Dakar Bamako ferroviaire n'i y'a ye an sera ale ma o kun kɛra ka masɔrɔ Mali ye ale ni Senegal u tun y'a latigɛ ka wale min yɛrɛ kɛ wale ma ta sira sɔrɔ a tagacogo yɛrɛ la filani min don ni Senegalikaw ni olu kɔni bɛ ka u ta la balo hali bi o balocogo ka ɲi Mali ta fan fɛ sa Sopafer ko ka fɔ ale kɔni o bɛ nimakaran na o tuma na yala balan bɛ yɔrɔ jɔn na Mali kɔnɔna la yan nɔ jamana yɛrɛ ni o ye Mali jamana ye ale jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko ta fanfɛyɔrɔ la yala cakɛla minnu yɛrɛ bɛ nin baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la yala olu jɔyɔrɔ ye mun ye walasa ka nin ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ ka a jɛya an ye wele bila Mahaman Tiɛntama ale ye coordinateur ye groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali la i ni ɲantuma. Merci beaucoup. Adama Kamara ale ye collectif Sauvons les rails ale ye o ma ye Adama i ni ɲantuma. Khalid Dambele ale ye kasabi dunke ye Karapes la an bɛ ale wele kɛnɛ in kan walasa sɛgɛsɛgɛli ale ka se ka o bunakun ta yan nɔ Modibo Fofana k'a fɔ ale ye lafasali kulu min bɛ wele ko section syndicale unique UNTM Bamako Dakar ferroviaire ale y'o ɲɛmaaba ye i ni ɲantuma ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aliou Sidibe walasa ka kɛnɛ a ɲɛnamaya. Le grand dialogue. Ni kuma an tɛna taa yɔrɔ jan o tuma na nin waati yɛrɛ kɔnɔna la Modibo Fofana an y'a ye k'a fɔ ko barabila cari o cayalen don cakɛda in yɛrɛ kɔnɔna la yala ɲɛfɔcogo jɔn bɛ se ka sɔrɔ nin barabila cari wagati bɛɛ tagasegin na a la. Radio Tamani mɔgɔw aw ni ce aw ka nin kɛnɛ in sigili diyara an ye fo ka dama tɛmɛ parce que gɛlɛya min bɛ chemin de fer kɔnɔ bi je crois aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin y'anw ye an donna kalo 6nan kɔnɔ baarakɛlaw tɛ sara baarakɛminɛn t'an bolo kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ baarakɛlaw la parce que baaranɛgɛ b'u la mais baarakɛminɛn t'u bolo n'i y'a lajɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Dakar nin y'a kalo 3 ye train tɛ taa ka bɔ Kayi Bamako Kayi autorail min b'o la n'o bɛ maaw ta ani an ka sɛnɛfɛnw o fana jɔlen don gɛlɛya bolo a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ sisan o tɛ taa an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an t'a dɔn an b'an ja yɔrɔ min o gɛlɛya b'an kan bi fo ka dama tɛmɛ. Mais sarako gɛlɛya tɛmɛnen kɔfɛ yala gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ nana ni nin barabila cari ye waati bɛɛ wa. Sarako i b'a fɔ sarako ni baarakɛyɔrɔ bɛ yen an bɛ don min na ko bi n'i y'an ɲininka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen parce que chemin de fer ye terrain de ye i yɛrɛ ka kuma nɛgɛ ka boli nɛgɛ kan terrain de bɛ boli yɔrɔ i kan an bɛ don min na ko bi anw tɛ sara hali minnu bɛ nɛgɛsira kan n'u bɛ nɛgɛsira baara kɛ su ni tile olu kalo 5 ye nin ye u ma sara u ye baara bila a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ hali minnu bɛ doni ta ka don terrain kɔnɔ olu bɛ kalo 13 la olu ma sara olu de bɛ terrain ɲɛnamaya anw bɛ yan baarakɛminɛn t'an bolo gɛlɛya bɛ baarakɛyɔrɔ wari yɛrɛ tɛ yen bilen ɲɛmaa minnu sigilen don Dakar Bamako ferroviaire kunna u tɛ se k'an sara bilen o banna kabini septembre kalo san 2017 o dɛsɛra an kɔrɔ co. Mahaman Tiɛnta yala e fana ye lafasali kulu maa ye yala mun de bɛ na ni sanga ni waati bɛɛ nin barabila cari ye. Merci Sidibe et d'abord n bɛ radio Tamani n b'a auditeur bɛɛ lajɛlen fo ka cheminot bɛɛ lajɛlen fo maa o maa min bɔra pour ka se ka lafasali kɛ pour que cheminot bɛ se ka bila u ka droit kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnyalen an b'o bila ka taa di cheminot musow ma i ka question ɲumanba de don chemin de fer bɛ gɛlɛya de kɔnɔ kabini ala ka chemin de fer da chemin de fer ma deli ka bila a gɛlɛya kɔnɔna na nin y'an kalo 4nan de ye cheminot tɛ ka sara anw ye kalo 6 de kɛ fɔlɔ cheminot ma sara mais chaque fois que n'u ko k'u bɛ mankan kan an b'a f'u ye a ye mankan bila jamana in ka se ka sumaya mais baarayɔrɔ n'i y'a ye an bilala nin condition kɔnɔna na mun de y'an lase nin ma an tɛ n'a fɔ k'an b'an da don a bɛɛ la parce que temps permis an ka don a la mais an bɛna se min ma o ye mun de y'a to baarakɛlaw tɛ ka se ka sara fo k'an k'a fɔ bɛɛ k'a dɔn bi
En 2015 état y'a ye k'a fɔ tubabukɛ min tun bɛ yen entreprise tɛ ka ɲɛ a jɔlen don parce que machine fila dɔrɔn u y'a minɛ tuma min na machine fila de tun bɛ yen Dakar ni Mali bɛɛ. Mali bɛɛ mais u b'a ta don min na u y'a sɔrɔ machine 22 de tun bɛ yen mais u bɛna bila don min machine fila a si tun man ɲi yɛrɛ o y'a sɔrɔ an ye politique kɛ ka pratique kɛ pour que k'a fɔ état ɲɛna k'a fɔ an bɛ baara min na nin ye n'aw m'aw ɲɛ jɔ a la a laban bɛ jɔ finalement en 2015 décembre 2015 état y'a arrêté mais état kelen ka arrêté état ye disposition ta u ko k'u bɛ machine d'an ma k'u b'u jɔ n'an ka sara ye fo ka taa transition ban anw m'a fɔ dɛ Sidibe Mali ni Sénégal état de ye a décision ta k'a fɔ an bɛ nin kɛ cheminot ye fo ka taa fɔ transition ka ban fo ka taa an ka kibaruya laban kɔni se Sénégalais fɛ yen nɔ olu bɛ ka sara a papier b'an bolo donc an bɛ o bolo de kan mais mun de y'a to Mali ta sara tɛ ka na Mali ta sara tɛ ka na parce que an ka ministre des finances a ko train min bɛ ka boli k'o ka se ka kɛ ka cheminot sara le train voyageur non mais train tɛ a ma fɔ sisan ko train min bɛ ka hali ni train bɛ ka boli hali ni train voyageur bɛ ka boli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan o fan le train voyageur est déficitaire o ye diɲɛ fan bɛɛ de ye ale ma kan k'a fɔ k'ale b'i tɛngun o la ale y'o de fɔ k'o papier bɔ a y'a papier fɔlɔ bɔ ka filanan bɔ ka sabanan bɔ k'a fɔ train min bɛ ka boli ko baarakɛlaw ka se ka sara o la train kelen pe de bɛ yen train kelen pe o train kelen fana o jɔlen don bi c'est pour que train tɛ ka boli la donc ministre y'o min fɔ a y'anw bila ka mouvement kɛ an y'a ɲini fɔlɔ an ni ministre ka se ka ɲɔgɔn ye an k'a ɲɛfɔ a ye gɛlɛya min bɛ baarakɛlaw kan an ye audience demandé ale fɛ ka demander an ka ministre des transports fɛ ka demander premier ministre fɛ o si ma se ka lasɔrɔ an tilala association minnu bɛ chemin de fer ko kuma na minnu bɛ train ko kuma na an n'olu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye an k'u ma nin tɛ cheminot kelen ka ko ye parce que ni chemin de fer sara ça veut dire que sira dugu o dugu min bɛ arajo sira kan a bɛɛ lajɛlen b'a santi parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye bi fɛn dɔw gɛlɛyalen don maɲina tɛrɛnbaliya de don donc an y'olu bɛɛ rapproché an jɛra kan k'a fɔ an ka marche kɛ pour que état bɛ se k'i ɲɛ jɔ chemin de fer la cogo min na o marche état y'o fana u banna o ma k'o marche tɛ kɛ an fana ko aw t'an sara o ka bɛn tiɲɛ ma an ko an bɛ taa an ka sarako kuma fɔ ministre premier ministre ye aw k'o fana tɛ kɛ an dun ye denbayatigiw de ye aw de y'a fɔ ko ka tubabukɛ gɛn a ka taga aw k'aw bɛ machine d'an ma aw m'a d'an ma aw ko k'aw b'aw jɔ n'anw ka sara ye aw dɛsɛra k'aw jɔ n'an ka sara ye aw ko k'aw t'a kuma fɔ le 16 tɛmɛnen mercredi Bamakɔ bɛɛ bɔra o kalama an ma taa mɔgɔ ka sira tigɛ koyi Sidibe an taara an ka train de jɔ an ka rayi kan k'an ka dusumangoya jira an ma sira tigɛ mɔgɔ la dɛ an taara jɔ rayi de sanfɛ an y'an ka wagon de ta ka taa jɔ rayi sanfɛ tabarikala voilà ok nin bɛɛ lajɛlen kɔ Fofana kuma bɛ toden don parce que i ka question kun tɛ ne nin ye mais ni min ye tiɲɛ ye réaction b'i fɛ réaction min bɛ n fɛ dalateriya la concession nana kɛ o ye volonté politique de ye ka chemin de fer tɔnɔma sigi volonté politique don état fila de y'a dabali k'u b'a fɛ ka baara gɛlɛn dɔw kɛ o baara gɛlɛn ninnu tɛ se ka ɲɛ ni service d'an ma tila parce que n'i y'a lajɛ infrastructure Mali Sénégal goudron jamanaw de b'o dilan bon n'a fɔra ko privé ka rail ta k'o dilan a coût bɛ bɛn fo 177 milliards. privé yɛrɛ tɛ sɔn k'a ka wari don a la. voilà maintenant a fɔra ko en 2010 u y'o réunion de kɛ k'a tɔnɔma dali min kɛra a kɛcogo ma ɲɛ donc u bɛ baaraw fara ɲɔgɔn na nɛgɛsira bɛ di jamana ma jamana bɔ wasa don o la k'o dilan o de bɛ se ka jurubaw sɔrɔ pour que k'o dilan. mais an ka kibaruyaw yɛrɛ y'a jira ko yɔrɔw bɛ anw fɛ yan nɔ san 80 da yɛrɛ ma don hali olu dilanni kɔ. maintenant n'o o kɛra société d'exploitation min ye privé marchandise ka Mali ni Sénégal cɛ o bɛ di privé ma service voyageur n'o ye train voyageur ye o bɛ to jamana yɛrɛ bolo comme Sénégal ta bɛ cogo min u y'o réunion de kɛ yan a réunion bɛ kɛ don min le 6 décembre 2015 chemin de fer la ka bɔ yan ka taa Dakar machine 7 de tun b'an bolo ala tulo bɛ n'an bɛ sunkalo de la machine 7 de tun b'an bolo mais minnu degunnen tun don tubabuw ka mara kɔnɔ parce que tubabuw tɛ bilayɛrɛma fɛ tubabuw bɛ sɛbɛ de fɛ an ma deli ka kalo kelen kɛ tubabu tile la n'an ma sara olu de farala ɲɔgɔn kan ko tubabuw ka gɛn
chemin de fer Mali bɛɛ b'a mɔgɔw dɔn tubabuw bɛ taa u taara don min an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ nka an b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen nɔ bi maintenant u bɛ taa don min a réunion kɛra jamanaw ye décision min ta filɛ nin ye ko ka wari min dilan wari min kan ka di pour que an ka to ɲɛnamaya kɔnɔ sanu ka tilu ka baara la u ye 2 milliards 500 millions layidu ta k'o bɛ di mɔgɔ minnu bilalen don pour que ka phase transitoire kɛ o kɛra wa o kɛra gouvernement ye 2 milliards 500 millions di ko ka machine 5 ɲɛnamaya fan filɛ don min na hali pièce ma san miseli ma san ko ka miliyari 2 ko k'o di ko ka nɛgɛsira yɔrɔ minnu man ɲi ko k'o dilan o kɛra n'a sɔrɔ a kɛra a bɛ taa radio trottoir kɛ mètre kelen ma dilan nɛgɛsira kan ko ka 3 milliards di ko ka an ka sara k'o ta kalo 6 kɔnɔ a papier filɛ nin ye 7 milliards o kɛra fo ka taa an bila septembre kalo 2016 u ko sigikafɔ min kɛra Sénégal minnu bilala an kunna phase transitoire la Mali mɔgɔ 2 Sénégal mɔgɔ 2 Dakar Bamako ko ka a to a cogo la baarakɛlaw ka sara terrain ka boli sanu ka tila u ka nin baara in na wari bɛɛ dilen kɔfɛ a fɔra k'u ye fɛn san lajɛli kɛra a si ma kɛ kɔnɔnafili nana an sɔrɔ an ɲɛ b'a la k'o bɛ ka taa cogo min an ye lettre ci gouvernement ma ka UNTM amplier a filɛ ko n'aw ma wuli ka aw hakili to an na dunko juguya min bɛ chemin de fer kɔnɔ bi wari min dira a ma taa cogo fɛ dɛ don n'a nata an bɛ jɔ dɛ donc aw ka jate la dunko juguya de an b'o de y'o kɛ tabarikala an bɛ na UNTM secrétaire général signalen filɛ nin ye Mawlud Ben Katra papier bɛ se ka to aw ka bolo kan nin bɛɛ bɛ to yan o ye lettre ci ka premier ministre ni président de la république amplier attention a y'aw kɔlɔsi don n'a nata chemin de fer baarakɛlaw bɛ ka baara bɛ jɔ dɛ o bɛ taa chômage technique la Mawlud yɛrɛ a dun yɛrɛ bɛ ministériya la hakili la a da ma surunyɛn don o lettre filɛ maintenant o kɛlen u ye réunion boloda parce que an ye lettre bila ka taa k'u ka taa minnu b'an kunna k'u tɛ baara cogo u t'a dɔn k'u ka taa an y'a ci premier ministre président de la république secrétaire général de la présidence i tɛ yɔrɔ si dɔn hali ministre de la justice an y'a ci bɛɛ ma u ka disposition kan an ye pétition kɛ mɔgɔ 483 y'a signé k'u t'u ka ko la k'u ka taa ko tiɲɛni kɛra u y'o réunion de boloda u ko autonomie financière i b'a bakuruba cɛ k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta ko o kun tɛ k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta filɛ nin ye autonomie financière k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta à partir du 31 décembre 2016 ne m'a sɛbɛn da filɛ ministre des transports Zeynɛbu a ye o tuma équipement ni transport bɛ ɲɔgɔn kan a ye lettre ci administration ma DBF ko aw ko k'aw bɛ se k'aw yɛrɛ ta nin don machine na a y'aw ka fɛɛrɛ bɛɛ bɛn o ma aw kana bɔ o kɔfɛ sinon jamana tun ko k'u bɛ disposition ta k'an accompagner mais n'i yɛrɛ ko k'i bɛ se k'i yɛrɛ ta o lettre o de filɛ nin ye a bɛ to aw ka bolo kan yan aw b'a kɛ gafe autonomie financière en ce moment comment o fɔra déjà a dun cira Bubu ma le ministre des finances au passage n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn parce que an ye kalo 5 fɔlɔ min kɛ an ma sara anw syndicat section an y'a démarché parce que an ko dialogue social an y'a démarché a y'a bɛɛ sara fo janvier mais a ko k'a ka sarali conditionnel nin waati la kuma man di da kelen na an b'a dɔn gɛlɛya kɔni bɛ yen bakuruba cɛ la nin waati kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ arayi da fɛ olu y'a arayi u ye a dɔn u y'a tɔnɔ dɔn u y'a ja dɔn olu de y'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka min tɔgɔ da ko sauvons les rails o tuma na Adama Kamara yala aw ye faraka kɛ ka sababu kɛ mun de ye nin ko yɛrɛ ta fanfɛyɔrɔ la d'accord aw bɛ ni wula an bɛ studio tamani fo a ka nin hakilina ɲuman in na yani ka kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ tasi bila kɛ ka se an ka cɛden dɔ ma in na ni ale fatura semaine passée ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya a ye jɔyɔrɔba kɛ kɛlɛ in kɔnɔna la o tɛmɛnen kɛ ka bɔ yen an ka jateminɛ an ye jateminɛ de k'a ko la k'a fɔ ko depuis 2015 ni seliba tɛmɛ o seliba la 2015 seliba la k'a fɔ ko terrain taara Kayi depuis o bɔra la terrain ma segin tuguni donc o kɛlen komi anw bɛ yan parce que an bɛ se k'a fɔ terrain kelen de an na se Bamakɔ yan n'o ye an ka ekɔlidenya ye an kɛlen ka DEF ni bac sɔrɔ donc o terrain tɛ se ka jɔ ten k'a fɔ ko an ma wuli ko ka ko dɔ kɛ donc an ye ɲɔgɔn wele ka kibaruya di ɲɔgɔn ma ka yira k'a fɔ ko vraiment nin mun bɛ ka kɛ sisan an ka wuli an ka ko ɲɛɲini mun de la a jɔlen don
donc o jɛkulu hakilina bɔra o yɔrɔ de la donc an kɛlen ka a démarche daminɛ an sera syndicat ma k'olu ɲininka ka se DPF mɔgɔw ma k'u ɲininka ka se ministère des transports fana ma ka wele ka correspondance ci u ma mais an n'olu ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc an tora o kɔnɔna la don o don dɔ b'a fɔ bon ni ne bɛ terrain ko tɛ ka ɲɛnabɔ an ko d'accord ni terrain ko tɛ ka ɲɛnabɔ komi an fana tɛ se ka sigi ta parce que an kan ka laɲini fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ kɛ mais an tɛ ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ. mais terrain yɛrɛ tun bɛ ka nafa jɔn ɲɛ aw ye ni o tun balila sisan. terrain bɛ ka nafa mun ɲɛ a tɛ se ka ban parce que n y'a f'i ye cogo min an sera Bamakɔ an nana terrain de la ni vacances kun dira réquisition de tun bɛ di anw ma bon vraiment aw nana kalan na donc aw bɛ segin ka taa aw ka dugu la pour que ka taa congé ni an fakɔrɔ n'an bakɔrɔw dɛmɛ sɛnɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ba minnu bɛ ye an ka duguw la olu ka musikaninw o bɛ taa ɲini terrain de la parce que aw b'a dɔn cogo min na burusi kɔnɔna a ka gɛlɛn a wari sɔrɔ ko tɛ ko yan ta donc an faw fana olu fana tun bɛ baara kɛ terrain sira kan u b'a fɔ cogo min na yɛrɛ depuis an ka dɔn ko n'i wolola vraiment bɛɛ ka duwawu ye pour que i ka se ka kɛ nɛgɛsira baarakɛla ye o kuma tun bɛ fɔ depuis an denmisɛnnin ma donc o de kelen na an ko vraiment an ka nin ko ɲɛɲini kosɛbɛ donc o kuma la marchandise tun bɛ to ka tɛmɛ o dun ko anw ye ko sira ma ɲi an ko sira ma ɲi marchandise bɛ ka boli o man girin ni terrain voyageur ye ko an mago bɛ an ka terrain voyageur la pour que ka se ka wuli cogo min na donc an tora o kɔnɔna la don o don kuma kura bɛ fɔ ko tɛ ɲɛnabɔ an ko d'accord n ko n'o don an fana an bɛ wuli an bɛ sira da ne b'o fɔ o ma barikadi an bɛ sira da marchandise ɲɛ parce que comme o de nafa b'u kan terrain voyageur ka sira t'o la donc an fana bɛ o lajɔ k'an dusu kasi la pour que an fana ka se ka lamɛn donc an kɛlen k'o kɛ u ka sɔrɔ ka wuli k'an wele ko kun jumɛn na an bɛ nin kɛ u y'a essayer fɔlɔ ka an bagaba k'a fɔ k'u b'an minɛ k'an datugu ka fɛn wɛrɛ mais bibi na nafa jɔn sɔrɔla o la nafa mun sɔrɔ o la dakuruba kelen décembre kalo tɛmɛnen jan décembre cɛ fɔlɔ négociation kɔnɔna la parce que an kɛlen ka sira tigɛ u ko an ka sira bila an ko an tɛ sira bila donc ko an bɛ mun nɔfɛ an ko an ka terrain de nɔfɛ terrain voyageur yanni o cɛ an bɛna la pause dɔɔni ta. ok. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi ka na kumaso kɔnɔna la ya da bɛ fɛn min kan sa o ye Dakar Bamako ferroviaire ye yala lafiya ale bɛ na cakɛda in kɔnɔ Mali kɔnɔna la wagati jɔn na walasa ka nin ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ Mahaman Tienta ale ye coordinateur ye groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali o kɔnɔna la Adama Kamara collectif Sauvons les rails Khalid Damele ale ye kasabi dunke Crapes la ale bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ nin ko yɛrɛ kan an ka kɛnɛ in kan yan nɔ Moribo Fofana ale ye secrétaire général ye section syndicale unique UNTM Bamako Dakar ferroviaire o tuma na Khalid Damele an y'a ye k'a fɔ terrain sira in nafa tun bɛ a la Mali kɔnɔna la yala i bɛ se k'i da don a la bakuruba la yala Dakar Bamako in k'a fɔ terrain sira in yɛrɛ a tun bɛ se ka kasabi ko la a bɛ nafa jumɛn ɲɛ Mali ye n'o bɛ ɲini ka na kuma ɲɛ an ma pewu. N'i ye mɔgɔ minnu kumana ne ɲɛ n'i y'u ka kuma jateminɛ jigitigɛ kumaw don Mali ye jamana ye depuis an ka yɛrɛma hɔrɔnya wagati kana se bi ma terrain sira in ma deli ka gérer kojuguya ni bi tɛ ka se nin degré in ma n'i ko économie ye fɛn saba de ye u b'a fɔ ko sɛnɛkɛyɔrɔw ni baganyɔrɔw ka ko n'o ye secteur primaire ye fɛn filanan o ye industrie ani commerce ka yɔrɔ ye fɛn sabanan o ye terrain transport a kɛra nɛgɛboli sira ye o a kɛra sira wɛrɛw ye o mobilibaw ka sira ye o a kɛra télécommunication réseau ni fɛnw ka ko ye o donc économie ni fɛn saba de faralen ɲɔgɔn kan ni fɛn saba de bɛ fonctionner ɲɔgɔn fɛ n'i ye o wagatiw filɛ ka na se sisan ma terrain kun gérelen bɛ ni état de kun jɔlen bɛ ni terrain ka gestion ye a ka ɲɛnaboli ko ye terrain kun bɛ wari ladon état kunna parce que état kun bɛ mɔgɔ dɔw employé a kun b'u sara kalo la u man'u ka sara ta a bɛ f'o ma ko pouvoir d'achat u bɛ se ka fɛn dɔw san n'o ye terrain kun bɛ à travers gare ninnu minnu kun bɛ yen n'olu kun bɛ fonctionner terrain kun bɛ wari ladon o gare kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o wari ninnu bɛ na fɔ an ka wari marayɔrɔ ba la n'an b'a fɔ o ma ko trésor public o wari bɛ na fɔ o kɔnɔna la donc n'i y'o ko ninnu bɛɛ filɛ ka na se bi ma
mun y'a to an bɛna se fo k'a fɔ ko an bɛ fɛn min ye an ka fɛn public ye k'o di fɛn privé la donc jamana dɛsɛla de an ka jamana dɛsɛra fo ka se degré dɔ ma u y'u sen bɔ terrain ko la k'a di privé la donc a dilen privé ma négociation kuma minnu kɛla pour que an ka mɔgɔw bɛ se k'u sen bɔ terrain ko la o kumaw de ma ɲɛ c'est pour que an bɛ nin problème bɛɛ la bi u ye kuma minnu k'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka état bɛ se k'i sen bɔ terrain gestion na cogo min na o kumaw de termes ma ɲɛ sinon jamana bɛɛ la privatisation bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ état b'i sen bɔ fɛngɛw la an ye privatisation fɛn o fɛn k'a ma ɲɛnabɔ donc o b'a jira k'a fɔ k'an bɛ jamana kɔnɔ jamana min tɛ jamana sɛbɛman ye jamana min n'a hakili tɛ a ka jamanadenw na hali n'i ma ɲɛ fɛn min bɛ e bolo k'e ta don e b'a fɛ k'i sen bɔ a la o ka nɔgɔn i ka mɔgɔ de bɛ baara la a kɔnɔ n'i b'i sen bɔ a la i jija minnu bɛ baara la a kɔnɔ olu ka se ka continuer ka baara kɔni kɛ o mais i mana UCOMA ta o problème kelen don n'i nana terrain boli sira kan o problème o kuma finalement m'an yɛrɛ ɲininka o est ce que minnu b'an ɲɛfɛ u bɛ jɔrɔ ni an min bɛ duguma yan sini ou bien sinikɛnɛ ma ni entreprise publique wɛrɛ bɛna céder privé la u b'o négociation négliger k'o négliger f'a bɛ laban nin ma et puis nin bɛɛ ye wari de ye min bɛ perdu an ka warimarasoba bolo la Modibo Fofana y'a jira k'a fɔ ko ministre y'a jira ko ale tun labɛnnen don ka ko dɔw kɛ nka ka kɛɲɛ ni mɔgɔw y'a jira ko u bɛ s'u yɛrɛ ta la o y'i tɔ t'o la nka n'a ma ɲɛ k'a ko bɛ se la nin dangan na yala wajibi don ministre k'i tɔ to a ko la fo ka na se nin balawu kɛnɛ point wajibi don a kan ka wuli k'i jɔ hali mɔgɔ minnu kɛlen k'a fɔ yan k'u bɛ s'u yɛrɛ kɔnɔ o tun man kan ale bila k'i sen bɔ a ko la parce que n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ de ye ko a ye n to yen fo ka se n ka date ma o date ni bi cɛ o ye fo 2016 31 décembre 2016 f'an filɛ don min na ko bi terrain boli ko a bɛ ka tiɲɛ ka taga a fɛ hali sini action concrète foyi tɛ yen an ma baara ɲɛnama foyi ye min bɛ t'o sira fɛ 2017 collectif sauvons l'air ye n'u ka négociation na o ye miliyari 4 ni dɔɔni de promesse ta terrain ko in na f'an filɛ don min na ko bi kalamani ma taga bila kalamani kan mun bɛ se ka o ko ɲɛnabɔ et pourtant terrain yɛrɛ n'i mana terrain yɛrɛ ta an ka économie yɛrɛ bɔ yen pewu kayikaw filɛ mɔgɔ minnu bɛ terrain sira kan a b'u fierté de b'u bolo u bɛ ɲaga a la de k'a fɔ ko an bɛ don an ka terrain kɔnɔ donc terrain yɛrɛ nafa ka bon société kunna hali ni wari dɔn sira tɛ ka fara k'a fɔ ko an ka commerçant minnu bɛ bɔ yan ni doni ye ka taa Sénégal donc n'a fɔra ko terrain jɔlen don olu tɛ se k'u ka doniw ta ka bɔ yan ka taa Sénégal or olu commerçant ninnu filɛ u bɛ wari de sara n'a bɛ f'o ma ko impôt u b'o wari de sara an ka état ye donc n'u tɛ ka commerce kɛ u tɛ se ka wari sara état ye n'u tɛ ka se ka wari sara jamana ye jamana bɛ wari de perdu a ka trésor public kɔnɔ donc pour que k'a f'i ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ de b'a jira k'a fɔ ko jamana in tɛ jamana sɛbɛman ye sinon an tun tɛ se nin yɔrɔ in ma. tabarakala Mahamane kumakan dɔ b'i bolo an bɛ tila ka na Modibo ye fan fɛ. n b'a fɛ ka min fɔ état kelen k'a fɔ k'u b'a résilier u y'a minɛ dɔ de la olu de y'a bɔ ŋaniya la k'a fɔ an b'a di privé ma état y'a ye de k'a fɔ privé bɛɛ k'a tɔ tiɲɛ de ka taga a fɛ privé b'a ta don min na machine 22 de tun bɛ yen Mali ni Sénégal 22 locomotives de ligne minnu bɛ fɛngɛw kɛ garimisɛnninw kɔnɔ tɛ dɛ 22 machines de ligne mais au finish 2012 bɛɛ na daminɛ don min na o y'a sɔrɔ machine 5 tun bɛ yen an bɛna se le 15 an bɛna don 2015 la tuma min na machine 2 mais aw yɛrɛ baarakɛlaw aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye anw jɔyɔrɔ non an bɛna parce que c'est pourquoi on voulait an tun b'a fɛ ka don directement dans le vif du sujet mun de nana ni nin ye bɛɛ b'a dɔn n'i y'a ye groupement bɛ yen bi groupement ye nin kɛlɛ kɛ à l'époque mɔgɔ tun tɛ se ka kuma parce que tubabuw de tun bɛ yen n'i tun ko k'i bɛ kuma dɔrɔn u b'i gɛn n'u m'i gɛn u b'i imiter donc a tiɲɛni a ma kan si kɔ a kɛra n bɛɛ ɲɛna yan minnu y'o tubabu fana supporter olu bɛ yen mais n tɛna don critique la n bɛ min na bi ce qui est réel état kelen k'a lajɔ je suis d'accord avec l'économiste il a fait a ka analyse ɲɛna yɛrɛ de état kelen k'a jɔ a ye 7 milliards 5 di k'u bɛna baaraw kɛ n'a ye mais ni a bɛɛ dira a lamɛn n'i ye a fɔ 7 milliards 5 i b'a di saraw b'o la o a fɔra ko ka 6 mois sara bɔ o 7 milliards 5 la mais wari dira cogo di wari dira par portion i y'a faamuya o kɔfɛ sara min kan ka état kan ka sara min ta olu compte o wari ni 7 milliards 5 min na direction continuera ka sara kɛ fo ka taa kalo 12 sɔrɔ san kelen
anw tɛ mais anw ye baarakɛla minnu ye an man kan k'a fɔ k'an ma ɲɛ jɔ olu concession na olu bɛ nommé don min na ne ma ɲininka mɔgɔ si ma ɲininka c'est l'état du Mali ni état du Sénégal de y'u ka responsabilité ta k'u bila yen n'a ma ɲɛ ils vont répondre olu de kan k'u wuli ka bɔ yen maa min bɛ min fɔ bi an b'an base min kan bi état ye papier de bɔ baarakɛlaw b'o de nɔfɛ bi anw tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ an b'an ka sara wari de bɔ karisa y'a kɛ tan karisa y'a kɛ tan oui mais revendication olu ko tɛ c'est à dire que an bɛ cakɛda yɛrɛ gɛlɛyaba yɛrɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ se ka fɛɛrɛ jɔn sɔrɔ walasa cakɛda sini bɛ se ka kɛ a ye an b'o hukumu kɔnɔna la ka d'a kan fɛn min don suya tɛ o dakarikaw fɛ yen nɔ olu ta bɛ taa la ɲɛ o dakarikaw ta olu ta bɛ taa Mali ni Sénégal bɛɛ tun ye jamana kelen yanni indépendance cɛ Dakar olu bɛ taa la ɲɛ u ka terɛnboli sira o ka sara bɛ di la mais mun de nana o tuma aw ka jate la négligence de don wa walima mago tɛ ko la yɛrɛ dakarikaw ta faut que n k'o ɲɛfɔ ɲɛna dakarikaw ta oui i sinsin Mali ta kan non Dakar parce que i ye Dakar ta fɔ oui ne y'o kɛ misali ye olu ye misali ye a bɛɛ ye filanin bɛɛ ye ba kelen de ye anw bara u ye SOPAFER min créer o créera o don o de tun kan k'i jɔ Sénégalikaw ta place la n tɛna dɔn o la k'a fɔ ko n b'o justifier mais l'ONCF au Sénégal min bɛ Sénégal o de bɛ k'i jɔ ni baarakɛlaw ka sara wari ye l'agence nationale du chemin de fer o de bɛ k'i jɔ n'o ye état du Sénégal ils ont été responsables u ko fo ka taa se nin moment ma fo ka taa se san yɛlɛmani ma olu b'u jɔ n'u ka baarakɛlaw ka sara wari ye l'état du Mali m'o de kɛ parce que état u ye nin engagement signé ɲɔgɔn fɛ Sénégal bɛ ka ta sara pourquoi Mali ta sara Mali ka kan ka ta sara teriya la Fofana Sidibé merci je suis très content camarade bɛ mun fɔ tubabu tile la yan nɔ an ma deli ka kalo kelen kɛ an ma sara oui o tɛmɛna sisan an bɛ gɛlɛya kun kɔnɔ machine ko an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ Sénégal ta i da magara la chemin de fer Dakar Bamako ferroviaire tɛ Sénégal non c'est l'agence nationale du chemin de fer du Sénégal a bɛɛ tɛ filaninba kelen ye non o ye société nationale de voyageurs olu dɔrɔn de bɛ boli ani les CEFIX o ye privéw de ye min bɛ minéraux ta ka bɔ fɛn na ka taa Europe sinon Dakar Bamako ferroviaire on est dans les mêmes situations maintenant anw tɛ budget 2017 kɔnɔ an ma programmé budget 2018 kɔnɔ donc ça ouvre la voie à négociation mun nana n'o ye o tuma jamana de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que jamana ye wari mun kan ka wari min di jamana y'a bɛɛ di an yɛrɛ ko k'an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ waati dɔ maintenant an ye dialogue social engagé avec le ministre des finances an sigira an n'a discutera a ko bon d'accord n bɛ septembre sara o ye an bɛ audit dɔ commandité ka na parce que tiɲɛni taara fo 14 milliards la parce que train min bɛ boli a revenu bɛɛ bɛ yen n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni état ye min di 14 milliards 800 et quelques ani dugukolo minnu feerela a n'an ka yɔrɔ minnu bɛ bayi la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an man ka degun o audit de kɛra premier ministre ye lettre ci ministre des finances ni ministre des transports ma ko équipe mun bɛ yen ko k'u relever plus tard fin février 2018 filɛ signé du premier ministre fin février 2018 donc ministre des finances ye lettre ci ko an ka sara k'an ka bɔ an ka ressources la à partir du mois de février 2018 parce qu'il a eu instruction du premier ministre pour mettre fin à la phase transitoire avant la fin du mois de février 2018 et de mettre la société d'exploitation pour qu'an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ en place. Oui, mais est-ce que SOPAFER min filɛ nin ye SOPAFER créera a directeur tɔgɔ ko Sine Sanogo ministre des transports ka Ségal a bɛ yen mais SOPAFER n'est pas opérationnel pour le moment. mais fɛn min e yɛrɛ y'a jira opérationnel c'est à dire que o b'a jira k'a fɔ a ma baara daminɛ fɛn ma baara daminɛ o bɛ se ka maaw sara cogo di non on m'a fɔ ko SOPAFER kan sara dɛ ne ka kuma kɔnɔ n m'o f'i ye dɛ j'ai dit an ka ressources minnu bɛ ta à partir du mois de février 2018 ko k'an sara n'o ye parce que k'an tɛ budget kɔnɔ donc DBF de b'o kɛ ko DBF de kan k'o kɛ nka SOPAFER ye nɛgɛsirako dɔrɔn de c'est la société de patrimoine national. Donc ale ta y'a ye nka ale t'a ko ɲɛ ɲɛnabɔ non ale ta ye nɛgɛsirako de ye ani bâtiment minnu bɛ yan mais gestion ye DBF mɔgɔ minnu bɛ yan Boubou ye lettre minnu ci u bɛɛ bɛ yan n'a fɔra k'i tɛ budget kɔnɔ a bɛ engagement mun d'anw ma c'est de discuter le dialogue social ni dialogue social ma abouti baarakɛla bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ décision ta parce que jamana in tɛ maa kelen ta ye c'est pour nous tous
Et mais économiste ka kuma sonjira si vous me permettez parce que nɛgɛsira nafa ye mun ye ka bɔ yan ka taa Kayi ale bɛ min fɔ a ka girin n'o bɛɛ ye n'i y'a ye bi commune 13 de bɛ chemin de fer longer commune 13 ka daminɛ commune 3 la fo Diboli commune 13 o bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi parce que olu duguw sigira chemin de fer de nɔfɛ n'i ye tiga sɛnɛ i bɛna feere pour que k'i ka impôt sara k'i denw ka école kow sara u ka musakaw ɲɔ bɔ cogo vɔgɔn 24 30 50 de tun bɛ tigɛ kita ka tiga charger a kɔnɔ u bɛ kɔɔri ka taa jamana kɔfɛ o bɛɛ nafa tun b'an ka jamana kan ka bɔ Mayina ka taa Kayi a ɲɔgɔnna tun bɛ yen nɔ tigavɔgɔnw de bɛ jɔ ani adamadenw ka taa ni ka segin ani bɛkanw de tun bɛ kɛ vɔgɔn kɔnɔ ka n'u feere Bamakɔ yan vice versa o bɛɛ tigɛra bi a gɛlɛya dama kan fo maaw sara terrain kɔnɔ Sɛbɛkɔrɔ n yɛrɛ bɛ terrain kɔnɔ don la maa dɔ ni tora la gɛlɛya bolo terrain fa kojugu c'est pour vous dire an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ camarade ko ten ko a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan mais nous on a an ye bɛɛ alerté pour dire que ko dɔ bɛ nalen a bɛ na ni cani ye Sidibe premier ministre y'a fɔ a ka politique générale du gouvernement na a ko ko c'est une question de gouvernance chez nous il a dit devant Dieu et les hommes une question de gouvernance a tubabukan mara taabolo la ne ma tubabukan inventé et audit a commandité a papier filɛ ɲagami min donna la a bɛɛ bɛ yan dongo juguya de donna la a bɛɛ bɛ yan wariw fɛn fɛn tununa la donc n'an b'o ko la an kan ka sigi ka fɔ de privilégié ka se k'an ka kuma di politique mɔgɔw ma parce que c'est une volonté politique aujourd'hui min bɛ se ka chemin de fer ko ɲɛnabɔ une volonté politique misali la ni bɛ n permettre dɔɔni président de la république en 2013 a bɛ don terrain kɔnɔ don min Ablaye Berthier de secrétaire général ne y'a ka adjoint anw de y'a la don terrain kɔnɔ a ye Facebook kan'a lajɛ dɔw y'a image bila ka taa n'a ye fo Dio a ko ni ala sɔnna ni nana n b'aw ka problème kɛ priorité ye a ko mais Fofana kɛ e bɛ se kuma na cogo min a ye syndicat bila aw ka don politique la n ko ne ye conseiller élu RPM de ye oui mais an ka to an ka fɛn min kɔnɔna la donc c'est pour vous dire an bɛ cadre min kɔnɔ cheminot bɛ degun min na k'a fɔ k'an ka sara ka to dingɛ kɔnɔ o kuma kɔni t'a la sigikafɔ la ni ala tuna don n'a nata an ka disposition bɛ ta pour que an ka sara bɛ d'a ma. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. ka segi ka na kumaso kɔnɔ yan da bɛ fɛn min kan sa o ye Dakar Bamako ferroviaire ale kunkanko ye yala hakilisigi ale bɛ se ka na cakɛda in kɔnɔna la wagati jɔn na Mali kɔnɔ ka nin kuma ka a fɛsɛfɛsɛ Mahamani Tienta ale ye coordinateur groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali o kɔnɔna la Adama Kamara collectif Sauvons les rails Khalid Dambele ale ye Kasabi Dunke CRAPES o kɔnɔna la ale bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ ni kɛnɛ kan yan nɔ Moribo Fofana k'a fɔ section syndicale unique UNTM Bamako Dakar ferroviaire ale ye o ɲɛma ba yɛrɛ ye o tuma na nin waati la Adama Kamara yala nin ko ninnu aw kɔni y'a bɛɛ lajɛlen siri ye yala e ka faamuyali la na sisan jamana ale jalaki ye mun ye cakɛlaw jalaki ye mun ye fura jɔn bɛ se ka sɔrɔ o la ka d'a kan an bɛ furako bunakun kan nin waati an bɛ furako bunakun kan furako fana tɛ se ka sɔrɔ tant que sigi ka fɔ kuma ma kɛ ka bɛn parce que n'i y'a jateminɛ syndicat 2 fo 3 ɲɔgɔn bɛ gare la bon an kɔni y'a ɲini u fɛ vraiment u ka se ka bɛn parce que n'i y'a ye gouvernement fana b'a lamɛn k'aw to a da la c'est que a bɛ ka kuma kelen fɔ mais ni dɔ bɛ taa kuma fɔ dɔ fana bɛ taa o contraire fɔ donc o bɛ baara gɛlɛya anw fana bolo mais an kɔni an ka laɲini ye mun ye an ko an ka terrain ka wuli n'o ye n y'a f'i ye an ye kɛlɛ mun kɛ fo ka n'a bila négociation kɔnɔ ni gouvernement y'a 4 milliards 600 millions promesse ta an ye ko terrain kura bɛ na di an ma pour que an riverains rail mɔgɔw an bɛ se ka lafiya cogo min Kayikaw bɛ se ka lafiya cogo min na an ko o diyara an ye mais fo ka n'a bila bi la o fɔra ko dɔrɔmɛ 1 ma di 23 décembre passé u ye terrain na wuli terrain kɔrɔ min bɛ u y'a peinturer ka kunkolo peinturer ka lawuli an y'a f'u ye n ko an ma bɛn nin kan a kɔnɔ nin kɛ campagne kɛlɛ voilà n ko mais an ma bɛn nin kan parce que a fɔra an ye ko terrain k'a tɛ 1 mois a t'a boli donc o y'an siran kosɛbɛ parce que an y'an yɛrɛ k'a fɔ an ye kɛlɛ an ye baara mun kɛ
il faut pas que o ka kɛ 1 mois dɔrɔn ye aw ko terrain kura de u ko awɔ ko mais ni minɛ ka bila i bolo ko ka fisa ni bolangolo ye donc u b'u timinandiya o la ko parce que terrain ko ye fɛn mun ye terrain tɛ ko mobili i bɛ taa sugu la dɔrɔn ka taa san ko terrain bɛ commandé de n'a commandera a délai surumani ye kalo 6 ye an y'o kalo 6 di ɲɔgɔn ma fo ka n'a bila bi la halisa terrain ma ye mun bɛ yen fana o fana jɔra an kɔni an bɛ k'a ladeli de gɛlɛya in ka se ka ban cogo min na pour que yanni seli cɛ terrain ka se ka wuli an faw n'an baw n'an somɔgɔw ani anw yɛrɛ an ka se ka don terrain kɔnɔ ka taa an ka dugu la taa parce que ni terrain tɛ mobili sira t'an ka dugu la taga sira la goudron tɛ yen goudron foyi tɛ yen donc o gɛlɛyaba b'an kan bi donc an b'o ɲini gouvernement fɛ u k'u jija halisa promesse min taara u k'a essayer k'a bila en place. Ok, an bɛ tila ka na i fanfɛyɔrɔ la an bɛ tila ka na Khalid Danbele nin waati kɔnɔna la i yɛrɛ bɔra ka mɔgɔw lamɛn i ka faamuyali kɔnɔna la yala an bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ nin ko la nin waati nin na walasa nin ko bɛ se ka ɲɛnabɔ Mali kɔnɔna la. Monsieur Sidibe a fura ka nɔgɔn kojugu ale ko k'a bɛ sigi ka fɔ ka bɛn ne bolo an bɛ taa yɔrɔ jan o yɛrɛ bɛɛ ka gɛlɛn nin san 5 laban in kɔnɔ n'i ye jamana wariko ta k'a lajɛ san o san vérificateur général bɛ rapport dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ ko a ye fɛn dɔ constaté fɛn min b'a jira k'a fɔ ko wari dɔ tiɲɛna fan dɔ fɛ o tun man kan ka tiɲɛ ou bien fɛn min b'a jira k'a fɔ ko wari dɔ dunna fan dɔ fɛ o tun man kan ka dun yen n'i y'o wariw fara ɲɔgɔn kan miliyari 200 a ka ca ye n'i y'a miliyariw fara ɲɔgɔn kan san 5 miliyari min tununna a ka ca o ye an bɛ don min na ko bi an bɛ ka mun fɔ gouvernement ye miliyari 4 ni 600 millions promis a ye 7 miliyari et quelques promis fan dɔ fɛ ne ko mun de b'u bali u bɛ ka wari min tiɲɛ ni fɛn ninnu na u bɛ ka wari min dun ni fɛn ninnu na mun de b'u bali ka dɔɔni ta o wari la dɔrɔn k'o di an ka terrain baarakɛlaw ma k'o di an ka syndicat ma o wariw ma fara ɲɔgɔn kan o ye wari kumaniyalen de ye m'a fɛ u kan'o tiɲɛ quoi mun de b'u obligé k'o tiɲɛ o wajibiya k'o tiɲɛ donc jamana in problème ye sonyɛli in dɔrɔn de ne bolo u ka sonyɛli in dabila an ka wari min bɛ dilapider u k'o wari ninnu to yen an ka se k'o kɛ k'an ka nin mɔgɔ ninnu ɲɛnabɔ n'i y'a ye ko jamana kuturu bɛ se ka taa dɛsɛ a ka terrainboli sira kɔrɔ fo k'o di société privée ma se k'a gɛlɛyara koyi n'i y'a dan ne yɛrɛ kɔni ma bi ne bolo a solution ka nɔgɔn kojugu wari min bɛ tiɲɛ ko kuntanw na u k'o ko ninnu nɔgɔya an bolo an ka se ka wari don nin baara sira ninnu kan baara ka se ka kɛ n'o ye ten jamana in problème ye fɛn 2 dɔrɔn de ni corruption ni yuruguyurugu in ani ni impunité i b'a dɔn ko yuruguyurugu kɛra fana foyi ti bɔ a la o de bɛ na ni nin bɛɛ ye donc n'an sera ka nin fɛn 2 kɛlɛ ni wari ninnu wari min bɛ tiɲɛ ni fɛn ninnu na mɔgɔw b'a ta ka sɔrɔ u taw tɛ jamana ta de don n'an sera k'o wari ninnu mara an bolokɔrɔ nin kɛnɛ yɛrɛ tun tɛ sigi bi parce que n'i y'a ninnu bɛ kɛlɛ bi ninnu min mankan kɛnɛ u yɛrɛ bɛlen t'a ko la c'est que problème min fan wɛrɛ de fɛ donc an ka se ka o wari ninnu kɛcogo gérer ka ɲɛ pour que a bɛ se ka taa sira wɛrɛ fɛ min tɛ yuruguyurugu sira ye. D'accord Mahamani Tienta sanga 2 kɔnɔna la yala e yɛrɛ bɛ se ka fura jɔn sɔrɔ min bɛ se ka fɔ nin ko yɛrɛ ta fanfɛ yɔrɔ la. Sidibe économiste y'a fɔ cogo min na a ka nɔgɔn ni État y'i jɔ a jɔyɔrɔ la anw tɛ dɔwɛrɛ foyi nɔfɛ o u ka moyens d'anw ma an bɛ baara kɛ ni moyen min ye aw cheminot ma anw tɛna sigi premier ministre ka lettre ni fɛn minnu b'o kɛ ça c'est une question de gouvernance olu de ka problème ye o ye retombé bɛ jɔn de kan bi a bɛ anw baarakɛlaw de kan c'est pourquoi ne tɛ n da don n'o kuma na yɛrɛ u ye audit kɛ o u ma audit kɛ o ça n'engage que eux baarakɛlaw y'u ka baara nafa b'a la non nafa b'a la mais olu ko o gestion anw tɛ se k'o gérer o baarakɛlaw tɛ se k'o gérer o kan ka gérer minnu y'olu nommé olu de kan k'o gérer o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye sortie de crise ka nɔgɔn Kamara y'a fɔ yan aw ko mankan misɛnnin bɛ yen ko il faut k'an bɛɛ ka kan kelen fɔ mon complice Modibo anw ye lettre ci a ma le groupement a écrit pour lui dire a ye na an sigi an ka kuma chemin de fer bɛ yɔrɔ min na bi leadership ko tɛ yen bilen parce que saraw jɔlen don anw y'a lettre ci a ma n ko a ma n k'a ka na an k'an sigi an ka kuma an ka kan kelen fɔ anw b'o kan hali bi o n'i y'a ye groupement formé la groupement ma formé gansan na o n ko gɛlɛya de y'a formé syndicat ni association ni cadre ni fɛn bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan de donc n'i y'olu faralen ɲɔgɔn kan ça veut dire que u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya de bɛ entreprise kɔnɔ gɛlɛya ma daminɛ kunungo an kɔrɔ gɛlɛya ma daminɛ kunungo comme n y'a fɔ aw ɲɛna en 2003 chemin de fer bɛ taa daminɛ don min na o y'a sɔrɔ machine 22 de b'an bolo a dira privé de ma
n'o bɛnna an ye privé accompagné ka ɲɛ ka tiɲɛ fɔ privé ka tiɲɛ fɔ baarakɛlaw ye an kun t'an yɛrɛ sɔrɔ nin na kabini ala ye chemin de fer da les anciens u bɛɛ bɛ k'an lamɛn chemin de fer wari ma deli ka bɔ trésor la l'économie c'est pourquoi je suis entièrement d'accord avec ce que a ye min fɔ an ka wari tun bɛ b'anw de ka yɔrɔ la an ka wari an b'an ka wari an de b'an ka baarakɛlaw sara k'an ka matériel ɲini an yɛrɛ ye wari tɔ min bɛ to an bɛ se ka santé mɔgɔw sara ka se ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw sara ka se ka ministère de l'éducation mɔgɔw ka wari dɔ d'u ma cheminot fura dama kabini ala y'an da an ma deli ka taa an jɔ k'an bɛ taa fɛngɛ la mais kuma dɔw bɛ yen nɔ an kun t'a fɛ k'a fɔ parce que an sera diba yɔrɔ min ma kalontigɛ de ye an se nin ma tant que n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ n'a ɲɛ il faut qu'on se dise clairement la vérité. Ok. Moribo Fofana, donc, sanga fila bɛ i fɛnɛ bolo nin waati in na. Sidibe, merci, nin diyara n ye kosɛbɛ. Je pense an bɛ dusu jigi dɔɔni parce que an si bɛ yɔrɔ min an bɛ se ka fili kuma de la an tɛ se ka nkalon tigɛ ni an fɛ yan nɔ k'a fɔ ko farafara bɛ yen n'i y'a ye bɛ fɔ ko section syndicale unique ça veut dire que mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jama kɔnɔ n'a ma bɛn dɔw ma ni dɔw ka intérêt ménagelen don u bɛ bɔ ka ko wɛrɛ k'u yɛrɛ an ka groupement an nin bɛɛ don fɛn fɛn bɛ se ka bila en application pour que sara ka sɔrɔ moi j'ai initié j'ai dit baarakɛla bɛɛ ka bɔ an tɛ sira tigɛ o an ka taa ministère ka cour kɔnɔ an ka sigi yen n'a ka di an ka yɛlɛma ye tout le monde mais n bɛ min f'i ye an ka sigikafɔ la parce que le dialogue sigikafɔ ye nafaba de b'a la anw ye ministre des transports démarché a dɔgɔkun kɔnɔ an taara an ye pression monté a ye délégation bila ka taa fo Turquie ka taa lajɛ machines bɛ sɔrɔ cogo jumɛn a taara lajɛ machine ɲumanw bɛ yen an yɛrɛ ka cheminot dɔ tun b'a la Jakarija Sidibe a taara ani ministre Mulaye n b'a fɔ de passage a ka chef de cabinet u ye machine ɲumanw de lajɛ ye ka mais n'a nana a tɛ se ka adopter an ka rail la parce que écartement tɛ kelen ye ça c'est une réalité et aujourd'hui n y'a fɔ an ɲɛna cogo min c'est une volonté politique parce que nous sommes dans un système politique la privatisation est c'est les obligations des institutions de Bretton Woods en cet état là kun bɛ kɛ de n'a privatisé la ni conséquence mun bɔra la l'État doit s'assumer ni weleweleli da b'anw ye bi c'est le président de la République aujourd'hui qui peut trancher la question et définitivement président de la République de bɛ se ka décision politique ta bi k'a fɔ chemin de fer bɛ kɛ nin cogo ye parce que don n'a nata commune 13 mɔgɔw an tɛ taa machine nɔfɛ n'i ma chemin de fer sigi kala kan et k'a tɛ sigi kala kan o tɛ tiɲɛ kuma ye dɛ n'an y'an yɛrɛ bila en cause k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka querelle de personne to yen ne t'e fɛ n b'i fɛ ainsi de suite ni o bɛɛ dabila la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ bɛ fɔ an ye yanni élection ka se fɛn dɔ bɛ fɔ mais an bɛ don min na ko bi ale yɛrɛ ye Korofinaka ye n'i ye pièces commandé a kan n'a ka baara daminɛ tu en as pour 3 mois kalo 3 a ka ca n'o ye n'i ye machine kura commandé a tɛ sugu kɔnɔ a commandéli ka na a y'a f'i ye cogo min a bɛ taa san 1 na donc fɛn ma bɔ misi gere la mais n'i nana ni juin milliard bɛɛ ye k'a di ni baarakɛyɔrɔ la n'a tɛ ka k'a cogo la a kan ka don da min fɛ comme économiste y'a fɔ n'a ma don o da fɛ tori ka seliji ta don o tuma na e ka jate la sini tɛ an ka sini t'a ko dilannen ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ ɲɛnabɔ sini sɔgɔmada fɛ sini sɔgɔma tɛ mais min bɛ se k'an sauver très rapidement le service voyageur autorail min ka bɔ yan ka taa Kayi n bɛ Korofinakaw fɔ du passage ninnu bɛ baara min na maa tɛ se ka dan sɔrɔ a la machine tiɲɛna nin y'u dɔgɔkun 2 de u b'a ka su ni tile k'a ban o bannen jɔlen de bɛ yen ko mun ma sɔrɔ tulu barigon 4 k'a kɛ machine na ani filtre min bɛ k'a la pour que ka sécurité di machine ma o dɔrɔn de ma sɔrɔ pour que autorail ka se ka bɔ yan ka taa o ma se ka sɔrɔ mɔgɔ b'o faamu cogo jumɛn ok nin waati la an ka foli bɛ Mahamani Tiɛnta ye coordinateur groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali foli bɛ Adama Kamara ye collectif Sauvons les rails Khalid Dambele an ka foli bɛ i ye économiste au CRAPES ale bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ analyse sur ce plateau foli bɛ Moribo Fofana ye secrétaire général de la section syndicale unique UNTM Bamako Dakar Ferroviaire nin waati kɔnɔna la sa jamukan in kurun bɛ ɲini ka na se chaîne na n'i b'a fɛ ka a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ sa w3studiotamani.org ni i b'a fɛ ka hakilinanta di an ka ɲininkali baranin bɛ yen 75 84 11 ani 11 walima 75 4 12 ani 12 labɛn sabatira studio tamani yɛrɛ ka rédaction ale fɛ min ye fiɲɛ turukala ye o bɛ Gayin Kante ale bolo jabarani Salim Juara ne yɛrɛ tɔgɔ ko Aliou Sidibe ka fɛsɛfɛsɛli kɛ Muhamad Touré ka fɔ ale tun bɛ ka kow kalanso ɲɔgɔn na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.